Hello everyone! Good morning! So, kakagising ko lang and ngayon mag-prepare tayo ng breakfast ko. Bali, magluto pala tayo ng adobong vegetables. So, ayan, samahan nyo ako, tara. So, ngayon nga pala ay magluto ako ng I don't know anong tawag nito. Basta para siyang adobong cabbage. Like, itong cabbage saka carrots. Para siyang adobo. Ganun. Then, ito, nagisa na ako ng mga pangsahog. Like, tong onion saka garlic. Я попрошу, у меня же похоже. Ну, так бы хорошо было, конечно. So, syempre, hugasan ko na to and ilagay na natin siya. Kasi medyo matigas to. And then, sa huli na natin ilagay yung cabbage. Madali lang naman lumambot yung cabbage. Then, lagyan pa pala to ng egg. Adobong cabbage. Dito lang muna natin So, i-mix-mix lang natin. And this part, nagkamali talaga ako. Dapat pala mauna to prituhin yung itlog bago ilagay yung carrots at isunod yung cabbage. Kaso, yung itlog is andun pa sa ref. Tapos, tinanong pa ako ni Mama Olga kung lagyan pa ba ng itlog. Bago ko pa naalala na prito ko na tong carrots. Kaya, ayan, okay lang. Importante maluto. At dito, nilagyan ko na siya ng paminta. And then, ihalo pa din natin yan para ma-mix talaga siya at malagyan lahat ng paminta. At syempre, ito yung pinaka-last natin na ilagay. Ito yung cabbage. And then, di ko na to inubos kasi sobrang dami. Na-realize ko sobrang liit pala ng lutuan natin. Kaya, kunti lang yung kinuha ko. Bali, half lang ng nahiwa ko. And then, ito, ibabalik ko na lang to sa ref para sa next na pagluto natin, may magamit pa ako. Mix pa din natin yan. Ayan, as you can see, umaapaw na talaga siya. Pero mga after few minutes nito, maging malambot na yung ating cabbage. Bali, liliit na po ito. Ayan, tingnan nyo, diba? Pag malambot na siya, liliit na siya. Kaya yan, sinunod ko na nilagyan ng oyster sauce para pampalasa. Syempre, di yan mawawala. At saka yung toyo. Syempre, yung toyo talaga yung nagdala ng lasa nila. So, ayan, finally, luto na yung ating adobong vegetables. And then, syempre, may kanin tayo dito kasi rice is life. So, ayan, kain po tayo. Sabayan niyo ako. So, ayan guys, kain na po tayo. Ito yung ulam natin. Mom, gabay ko shit. Ой, что, Андрей. Da. So, mamaya na daw kakain si Andre. Makakain siya nito kasi walang meat, purong gulay lang. В общем, City Hall, где мы с вами на рынке-то были. Ага. И прям перед, как туда заворачивать, на City Hall, вот справа, там увидишь, будет салон.
И также прям слева будет Прям тоже сарап. много магазинчиков, прям напротив остановки, на себе против телефона. И там тоже салон. Вот, по-моему, бабки надо выпить. Может, и не надо добавить. Ну, так это надо это. Для Мила. Dami. Макаин кол уни. Magkaon. Макаун кол уни. Sige. Я поем позже. Ой, завтра уехать тоже я быстро. So ayan, mag-dry daw nito si mama. А с чем это? What's inside one? Hmm? What ingredients? Only cabbage, carrots, egg. Эк. Очень попробуй. Тебе нравится? Очень. Как сказать? Very tasty. Как сарап, да не пойдет. Масарап для микро. Очень вкусно. So good to eat with rice, love, and this dish. Да. Yeah. Как будто мясо, да? Как будто... Tastes like with meat. Ah, tastes like have a meat, как but будто it's мясо. without milk. My brother really like it, love, Delmar. He really like this. Every time I cook, he always eat a lot. Ее брат наш. М, Да. Очень, очень вкусно.